शौहर ने मरने से पहले बेटियों को वसीयत की कि अपनी सौतेली माँ पे भरोसा न करना, और वही हुआ जब सौतेली माँ ने शौहर के मरते ही उन दोनों बच्चों को बेघर कर दिया। दो भाई सड़कों पे भीख मांगने लगे, मगर किस्मत का खेल दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। बड़े भाई को एक अमीर घर की लड़की ने पसंद कर लिया और दोनों की शादी हो गई। सालों गुजर जाने के बाद भी वो हर रोज अपनी बीवी को याद करवाता कि अगर कोई लड़का दाएं हाथ पर तिल के साथ मिले तो उसे जाने मत देना। एक दिन फकीर की सदा पे लड़की ने खैरात दी तो फकीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देखते ही लड़की के होश उड़ गए, क्योंकि वो आज जुमे का दिन है और आप जानते हैं कि मुझे कितनी खुशी होती है इमरान, जब मैं अपने हाथों से उन गरीबों में खाना तकसीम करती हूँ। आप बस वहाँ खड़े होकर निगरानी करें कि कोई भी खाली हाथ ना जाए, और हाँ, मुलाजिमों से कह दें कि देखें कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आज हजूम मामूल से ज्यादा है। नताशा की आवाज में एक अजीब सी चहक थी। वो हमेशा की तरह अपने सफेद सूट में मलबूस, सर पे दुपट्टा ओढ़े बड़े गेट के पास खड़ी थी और मुलाजिम कतार में लगे लोगों को बारी बारी खाना दे रहे थे। मैं अपनी बीवी को इस नेक दिली पे दिल ही दिल में उसकी बलाई ले रहा था, क्योंकि आज के दौर में जब लोग अपनों का हक मार खाते हैं, नताशा जैसी औरतें किसी नेमत से कम नहीं होती, जो अपने शौहर की दौलत को अल्लाह की राह में लुटाने पे फख्र महसूस करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास जा खड़ा हुआ और उसे प्यार से देखते हुए कहा कि बेगम साहिबा, आप फिक्र न करें, मैंने बावर्ची को पहले ही कह दिया था कि आज इंतज़ाम डबल किया जाए ताकि आपका दिल न दुखे और आपका ये जुमे का दस्तरखान हमेशा की तरह वसी रहे। नताशा ने मुड़ के मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा के बोली कि आप दुनिया के बेहतरीन शौहर हैं, जो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का इतना ख्याल रखते हैं। मगर अभी हमारी बात अधूरी ही थी कि गेट पे खड़े चौकीदार ने जरा सख्त लहजे में किसी को डांटा कि पीछे हट जाओ, जब बारी आएगी तब आना। नताशा फौरन चौंकी और उसने चौकीदार को टोका कि खबरदार किसी से बदतमीजी मत करना, इसे आने दो, शायद इसे भूख ज्यादा लगी है। चौकीदार एक तरफ हट गया और एक दुबले पतले लड़के को रास्ता दे दिया, जिसके कपड़े इंतहाई मैले और जगह जगह से फटे हुए थे और उसके बालों में धूल लटी हुई थी। वो लड़का डरते डरते आगे बढ़ा। उसकी चाल में एक अजीब सी लर्जिश थी, जैसे वो भीख मांगने का आदी ना हो, बल्कि मजबूरी ने उसे यहाँ ला खड़ा किया हो। नताशा ने शफकत से उसे अपने करीब बुलाया और कहा कि बेटा घबराओ मत, आगे आओ। लड़के ने सर झुकाया हुआ था। उसे कांपते हुए हाथों से नताशा की तरफ इशारा किया कि उसे खाना चाहिए। नताशा ने मुस्कुराते हुए खाने का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया, मगर जैसे ही उस लड़के ने डिब्बा पकड़ने के लिए अपना दायां हाथ आगे किया तो अचानक नताशा के हाथ से वो डिब्बा छूट के जमीन पे गिर गया। मैं हैरान हो के आगे बढ़ा कि क्या हुआ है, मगर नताशा की नजरें उस लड़के की कलाई पे जमी हुई थी, जहाँ एक बड़ा सा काला तिल नुमाया था। नताशा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसने बेख्तियार उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। वो लड़का घबरा के पीछे हटने लगा, मगर नताशा ने उसे छोड़ा नहीं और कपकपाते लहजे में पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने डरी हुई नजरों से पहले नताशा को और फिर मुझे देखा। उसकी आंखों में वीरानी और खौफ का एक ऐसा समुंदर था जिसने मेरे दिल में एक पुरानी याद को ताज़ा कर दिया। नताशा बार बार उससे पूछ रही थी कि बोलो तुम्हारा नाम क्या है, मगर लड़का कुछ बोलने के बजाय अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने नताशा के कंधे पे हाथ रखा और उसे कहा कि नताशा संभालो खुद को, क्या हो गया है, वो एक मामूली भिखारी है, तुम उसे क्यों डरा रही हो। नताशा ने मेरी तरफ देखा, उसके आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कहा इमरान आप देख नहीं रहे, उसके हाथ में वही तिल है, वही निशान जिसका जिक्र आप अक्सर मुझसे करते रहे हैं। गौर से देखें, इस लड़के के हाथ पे वो निशान देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिमाग सुन हो गया और माजी के दरीचे जोरदार आंधी की तरह खुलते चले गए। मेरा नाम इमरान है और आज मैं इस शहर का एक नामवर बिजनेसमैन हूँ, मगर मेरी हकीकत ये नहीं थी। मैं एक बहुत बड़े वजीर का बेटा था और हमारे पास वो सब कुछ था जिसका लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। हम दो भाई थे, मैं बड़ा और मेरा छोटा भाई जिब्रान जो मुझसे 5 साल छोटा था। हम दोनों भाई एक दूसरे की जान थे और हमारा बचपन महल जैसे घर में गुजरा था। हमारे अब्बा हमसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और हमारी माँ के इंतकाल के बाद उन्होंने हमारी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर शायद हमारी किस्मत में माँ की ममता का साया ज्यादा देर तक रहना नहीं लिखा था। अब्बा ने हमारी खातिर दूसरी शादी कर ली और यूं बेगम सरवत हमारी जिंदगी में आ गई। वो देखने में इंतहाई खूबसूरत और शफीक खातून थी और उन्होंने हमें सगी माँ जैसा प्यार दिया। हम मासूम बच्चे थे, हमें नहीं मालूम था कि मुस्कुराहट के पीछे बाज औकात कैसी नफरतें छुपी होती हैं। हम बहुत खुश थे
جبران تو بیگم سروت کو ماں جی کہتا نہیں تھکتا تھا اور وہ بھی اسے گلے لگا کے پیار کرتی تھی۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہماری خوشیوں کو اب کسی کی نظر نہیں لگے گی، لیکن وقت بہت ظالم ہوتا ہے، وہ کب پلٹا کھا جائے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اچانک ہمارے ابا بیمار رہنے لگے۔ ان کی بیماری کوئی معمولی بیماری نہیں تھی، بلکہ دن بدن وہ سوکھتے جا رہے تھے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کی فضا جو کبھی کہکہوں سے گونجتی تھی، اب وہاں اداسی اور خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ منحوس رات جب طوفانی بارش ہو رہی تھی اور ابا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ انہوں نے ملازم کو بھیج کے مجھے اور جبران کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ابا کا چہرہ زرد تھا اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے تھے۔ بیگم سروت اس وقت کمرے میں نہیں تھی، شاید وہ ڈاکٹر کو فون کرنے گئی تھی۔ ابا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مجھے اپنے قریب کیا اور میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ موت سے نہیں بلکہ ہمارے مستقبل سے ڈر رہے ہوں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے لب کھولے اور رک رک کے کہا کہ عمران میرے بیٹے، میری بات غور سے سنو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں جو کہنے جا رہا ہوں اسے کبھی مت بھولنا۔ میں روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گیا۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا میرا وقت پورا ہو چکا، مگر مجھے فکر تم دونوں کی ہے۔ یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سروت پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ وہ ویسی نہیں جیسی نظر آتی ہے، وہ ایک خطرناک عورت ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ جائیداد کی خاطر تمہیں اور جبران کو نقصان پہنچائے گی۔ ابا کی یہ بات سن کے مجھے شدید صدمہ ہوا، کیونکہ بیگم سروت تو ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا تو انہوں نے مزید تاکید کی کہ عمران وعدہ کرو تم جبران کا خیال رکھو گے، اگر کبھی حالات خراب ہوں تو مقابلہ کرنے کے بجائے یہاں سے چلی جانا، اپنی جان بچانا، کیونکہ زندگی رہی تو سب کچھ مل جائے گا۔ ابھی ابا بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور بیگم سروت اندر داخل ہوئی۔ ان کے آتے ہی ابا نے بات بدل دی اور کھانسی کا بہانہ کرنے لگے۔ اسی رات ابا ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے جاتے ہی جیسے ہمارے سروں سے چھت چھن گئی۔ ابھی تدفین کو کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ گھر کا ماحول ڈرامائی انداز میں بدل گیا۔ بیگم سروت جو کل تک ہمیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے کھلاتی تھیں، ابا کی موت کے بعد اچانک ایک پتھر دل اور سرد مہر عورت میں تبدیل ہو گئیں۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ گھر کی تمام چابیاں اپنے قبضے میں لے لیں اور ہمارے پرانے وفادار ملازموں کو ایک ایک کر کے نوکری سے نکال دیا۔ مجھے ابا کی وہ باتیں یاد آنے لگیں کہ اس عورت پہ بھروسہ مت کرنا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم اب اس کے رحم و کرم پہ تھے۔ ایک رات جب باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، بیگم سروت ہمارے کمرے میں آئیں۔ ان کے چہرے پر وہ نرمی اور شفقت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی صفاقی تھی۔ انہوں نے آتے ہی میرا بازو پکڑا اور چیخ کے کہا کہ اٹھو اور نکلو میرے گھر سے، اب یہاں تمہارا کوئی حق نہیں۔ جبران جو بھی بہت چھوٹا تھا اور ابا کی موت کے صدمے سے نہیں نکلا تھا، وہ ڈر کے میرے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے حیرت اور دکھ سے پوچھا کہ ماں جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ بیگم سروت نے ایک زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ یہ گھر اب صرف میرا ہے۔ تمہارے باپ نے میرے نام کر دیا تھا اور میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں منحوس میرے گھر میں مزید ایک پل بھی رہو۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیا اور رو کے واسطہ دیا کہ اتنی رات ہے، باہر طوفان ہے، ہمیں مت نکالیں، ہم آپ کے نوکر بن کے رہیں گے، مگر ہمیں چھت سے محروم نہ کریں۔ جبران بھی روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ماں جی ہمیں مت نکالیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، مگر اس عورت کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسے جبران کو بازو سے پکڑ کے گھسیٹا اور ہم دونوں کو دھکے دیتے ہوئے مین گیٹ تک لے آئی۔ بارش ہمارے کپڑوں کو بھگو رہی تھی اور ہم سردی سے کانپ رہے تھے۔ اس نے گیٹ کھولا اور ہمیں باہر سڑک پہ دھکا دے دیا۔ میں نے آخری بار مڑ کے اس گھر کی طرف دیکھا جہاں میرا بچپن گزرا تھا، اور پھر اس عورت کی طرف دیکھا جس نے ممتا کا روپ دھار کے ہمیں دھوکا دیا تھا۔ بیگم سروت نے نفرت سے ہماری طرف دیکھا اور زوردار آواز میں کہا کہ دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اور یہ کہہ کے اس نے آہنی دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے کانوں میں آج بھی گونجتی ہے، جیسے کسی نے ہماری قسمت کا دروازہ بند کر دیا ہو۔
हम दोनों भाई बारिश में भीगते हुए दरवाज़ा पीटते रहे। हम चीखते रहे, रोते रहे, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जिब्रान सर्दी से थर थर कांप रहा था और उसके दांत बज रहे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और दुकान के एक शेड के नीचे पनाह ली। उस रात हम दोनों भाई भूखे प्यासे एक दूसरे से लिपट के रोते रहे। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक जो हम वजीर के बेटे थे और रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, आज सड़क के फकीर बन चुके हैं। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक और लंबी रात थी, जिसने हमें एक ही पल में ज़माने की तल्ख हकीकतों से रोशनास करवा दिया था। सुबह जब सूरज निकला तो हम वो बच्चे नहीं रहे थे। हमारे अंदर का बचपन मर चुका था और अब हमारे सामने एक जालिम दुनिया थी, जहां हमें जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी थी। मैंने जिब्रान के आंसू पूंछे और दिल ही दिल में अहद किया कि मैं अपने भाई पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये सब बातें मेरे दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रही थीं और मैं हाल में वापस लौट आया, जहां नताशा ने उस लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने लरसते हुए हाथों से उस लड़के का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका तो मुझे वही मासूमियत नजर आई जो बचपन में जिब्रान की आंखों में थी। नताशा ने मेरी तरफ देखा और उम्मीद भरी नजरों से पूछा, इमरान कुछ बोले, क्या ये वही है? क्या ये हमारा जिब्रान है? लड़का हमें हैरत और परेशानी से देख रहा था। शायद वो हमारी बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा था, या शायद गुर्बत की सख्तियों ने उसकी याददाश्त गिर्द जमा दी थी। मैंने कांपते हुए लहजे में उससे पूछा कि क्या तुम्हारे बाप का नाम वजीर अहमद था और क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई था? लड़के ने जैसे ही ये अल्फाज सुने उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटते हुए दबी हुई आवाज में कहा कि मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दें, मुझे भूख लगी है। उसका ये रद्द अमल मेरे लिए मजीद तकलीफ था, मगर उसके दाएं हाथ का वो काला दिल चीख चीख के गवाही दे रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा खून, मेरा बिछड़ा हुआ भाई जिब्रान है। नताशा ने आगे बढ़ के उसे गले लगाना चाहा, मगर वो लड़का फिर से पीछे हट गया और उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने रोते हुए कहा कि वो मुड़ा और गेट की तरफ भागने लगा। मैंने फौरन मुलाजमों को आवाज़ दी कि उसे रोको, उसे जाने मत दो। मुलाजमों ने दौड़ के उस लड़के को गेट पे ही पकड़ लिया और वो बेचारा खौफजदा होके चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो। मैं उस लड़के के करीब गया जो हाँप रहा था और उसके माथे पे पसीना चमक रहा था। उसकी आंखों में वही खौफ था जो सालों पहले उस रात मेरी और जिब्रान की आंखों में था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो सहम गया और मैं माजी के उस समुंदर में फिर से गौताजन हो गया जहाँ से ये सारी दास्तान शुरू हुई थी। मुझे वो रात याद आने लगी जब हम दोनों भाई बारिश में भीगते हुए सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे और हमारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। वो रात हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक और तवील रात। वो बार बार मेरा हाथ दबा के पूछता कि भाईजान हम घर कब जाएंगे? मुझे सर्दी लग रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास उसके किसी सवाल का जवाब नहीं था। सुबह हुई तो दुनिया बदल चुकी थी। सूरज की किरणें हमारे लिए उम्मीद का पैगाम नहीं बल्कि नई आजमाइश लेके आई थी। उसका चेहरा उतर चुका था। वो बार बार अपनी कमीज पकड़ के कहता कि भाईजान कुछ खाने को ले दें, मुझसे चला नहीं जा रहा। भूख इंसान को क्या कुछ नहीं सिखा सकती। इंसान की गैरत और अना सब कुछ पेट की आग के सामने राख हो जाती है। जिंदा रहने के लिए हमें वो काम करना पड़ा जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, यानी भीख मांगना। मैंने जिब्रान का हाथ पकड़ा और हम एक होटल के बाहर खड़े हो गए जहाँ लोग खाना खा के निकल रहे थे। मेरा हाथ उठ नहीं रहा था। मुझे शर्म आ रही थी, मगर जब मैंने जिब्रान की तरफ देखा तो मैंने अपनी शर्म को मार दिया और एक शख्स के आगे हाथ फैला दिया। उस शख्स ने हकारत से हमें देखा और झिड़क दिया कि हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? मांगते हुए शर्म नहीं आती? उसके अल्फाज निश्तर बन के मेरे दिल में चुभ गए, मगर मैं खामोश रहा। हम लोगों के आगे हाथ फैलाते तो कोई हमें धत्कार देता और कोई तरस खा के चंद सिक्के हमारी हथेली पे रख देता। मुझे जिब्रान को देख के खून के आंसू रोने का दिल करता था। वो बच्चा जो नाजो नाम में पला था, जो खानों में नुक्स निकालता था, अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों की झिड़कियां सुन रहा था और सूखी रोटी के टुकड़े भी शौक से खा रहा था। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे और बस ये उम्मीद थी कि शायद कभी हमारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन किस्मत को शायद अभी हमारा मजीद इम्तिहान लेना था। ऐसे ही दर बदर ठोकरें खाते हुए हमें कुछ अरसा गुजर गया। एक दिन हमें पता चला कि शहर के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और वहाँ मुखय्यर हजरात गरीबों में खाना और पैसे तकसीम कर रहे हैं। जिब्रान ने जब खाने का सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि भाई जान चलें, वहाँ चलते हैं।
मुझे मेला भी देखना है और पेट भर के खाना भी खाएंगे। हम दोनों भी वहाँ गए ताकि शायद कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं और हम कुछ दिन सुकून से गुजार सकें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि इंसानों का एक समुंदर उमड़ आया था। हर तरफ शोर और हंगामा था। मैंने जिब्रान का हाथ मजबूती से थाम रखा था और उसे ताकीद की थी कि मेरा हाथ मत छोड़ना वरना तुम खो जाओगे। वो सहमा हुआ मेरे साथ चिपका हुआ चल रहा था। हम भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक जाने क्या हुआ, किसी ने अफवाह फैलाई कोई धमाका हुआ है, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए दीवाना वार इधर उधर भागने लगे और उस धक्कम पेल में मेरा तवाजुन बिगड़ गया। लोगों के धिक्कों और अफरा तफरी में जिब्रान का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और वो भीड़ में कहीं गुम हो गया। मैं पागलों की तरह चीखता रहा, जिब्रान जिब्रान रुको, मैं आ रहा हूँ। मगर मेरी आवाज़ शोर और चीखों पुकार में दब गई। लोग मेरे ऊपर से गुजर रहे थे, मुझे चोटें लग रही थी मगर मुझे अपनी कोई होश नहीं थी। मुझे सिर्फ जिब्रान की फिक्र थी। जब काफ़ी देर बाद भीड़ छुटी और गिर्द बैठी तो वहाँ का मंजर हौलनाक था। हर तरफ जूतियाँ और सामान बिखरा पड़ा था मगर जिब्रान वहाँ नहीं था। मैंने हर जगह उसे ढूंढा, हर गली हर कोने में देखा, हर गुजरने वाले से उसका हुलिया बता के पूछा मगर मेरा भाई कहीं खो गया था। मैं पागलों की तरह रोता रहा और चिल्लाता रहा कि मेरा भाई ला दो, कोई मेरे जिब्रान को ढूंढ दो, मगर वहाँ कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। मैं अकेला रह गया, बिल्कुल तन्हा। इस भरी दुनिया में मेरा वाहिद सहारा भी मुझसे छिन लिया। मैं कई सालों तक पागलों की तरह शहर शहर गांव गांव अपने भाई को ढूंढता रहा। मैं यतीम खाने में जाता, पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाता मगर उसका कोई सुराग न मिला। इसी दौरान पेट पालने के लिए मैंने छोटी मोटी नौकरियां की, कभी होटल पर बर्तन धोए तो कभी बोझ उठाया। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी को अपना शार बना लिया क्योंकि अब्बा कहते थे कि बेटा वक्त कैसा भी हो अपनी शराफत और ईमानदारी मत बेचना। मेरी किस्मत तब बदली जब मैं एक बड़े ताजिर सेठ अनवर के यहाँ मुलाजिम हो गया। वो एक खुदा तरस इंसान थे। मेरी ईमानदारी और मेहनत को देखकर वो मुझ पे एतमाद करने लगे और उन्होंने मुझे अपनी दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी मदद से अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया और अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया। मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। मैं जो कल तक एक दाने का मोहताज था अब शहर का एक कामयाब और अमीर बिजनेसमैन बन गया। मेरे पास दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया लेकिन मेरे दिल का जख्म कभी नहीं भरा। मुझे हर पल जिब्रान याद आता। मैं सोचता मेरा भाई किस हाल में होगा, या उसने खाना खाया होगा या भूखा सोया होगा। मेरी कामयाबी के चर्चे आम हुए तो शहर के मुअज़्ज़ज़ घराने से मेरे लिए रिश्ते आने लगे। अब फिर मेरी शादी नताशा से हो गई। नताशा बहुत नेक सीरत और रहम दिल लड़की थी। उसने मुझे बहुत मोहब्बत दी और मेरे घर को जन्नत बना दिया। शादी के शुरू के दिनों में वो अक्सर देखती थी कि मैं रातों को उठ के बालकोनी में खड़ा हो जाता हूँ और आसमान को तकता रहता हूँ। एक रात वो मेरे पास आई और मेरे कंधे पे हाथ रख के प्यार से पूछा कि इमरान आपके पास सब कुछ है, अल्लाह ने आपको हर नेमत से नवाजा है, फिर आपकी आंखों में ये उदासी क्यों है? आप किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं मुझे बताएं, शायद मैं आपका दुख बांट सकूं। उस रात मैं फट पड़ा और मैंने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया कि नताशा में अकेला नहीं था, मेरा एक हिस्सा मुझसे जुदा हो गया है। मेरा एक छोटा भाई है जिब्रान जो मेले की भीड़ में मुझसे बिछड़ गया था और मैं आज तक उसे नहीं ढूंढ सका। नताशा भी मेरी दास्तान सुन के रो पड़ी और मुझे दिलासा देने लगी। मैंने नताशा को एक ख़ास निशानी बताई और कहा कि नताशा, मेरे भाई जिब्रान को पहचानना मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके दाएं हाथ की कलाई पे पैदाइशी तौर पे एक बड़ा सा काला तिल है जो दूर से नज़र आ जाता है। मैंने उससे ताकीद की कि तुम बहुत दरिया दिल हो और गरीबों की मदद करती हो, बस मेरी एक बात याद रखना कि कभी किसी फ़कीर को हमारे दरवाजे से खाली हाथ मत जाने देना और हमेशा लोगों के हाथों पे गौर करना। शायद अल्लाह हमें मिला दे, शायद किसी दिन वो भटकता हुआ हमारे दरवाजे पे आ जाए। नताशा ने मेरी इस बात को पल्लू से बांध लिया। वो हर रोज़ गरीबों की मदद करती और हर आने वाले के हाथ को गौर से देखती। साल गुजरते गए लेकिन जिब्रान का कोई सुराग न मिला। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहा होगा क्योंकि इतने छोटे बच्चे का अकेले जिंदा रहना नामुमकिन था। लेकिन फिर दिल कहता कि नहीं, मेरा भाई जिंदा है और एक दिन ज़रूर मिलेगा। मेरा दिल गवाही देता था कि हम दोनों भाइयों का मिलन लिखा है। मैंने शहर के हर यतीम खाने पर, हर फलाही इदारे पर उसकी तलाश जारी रखी हुई थी।
اور اخباروں میں بھی اشتہار دیے، مگر قدرت کا اپنا وقت مقرر تھا۔ اور آج جب نتاشا بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی اور اس نے لڑکے کے دل کا بتایا تھا تو میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ میں حال میں واپس لوٹا اور اس لڑکے کے چہرے کو غور سے دیکھا جو اب بھی مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہو، اپنی زبان سے انکار کر سکتے ہو، لیکن یہ دل جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ وہی نشان ہے جو میری ماں اکثر چوما کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرے بیٹے کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ لڑکے نے جب میری زبان سے ماں کا ذکر سنا تو وہ تڑپ اٹھا، اس کے لب کانپنے لگے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ہی لفظ بولا، بھائی۔ اس کے منہ سے بھائی سننا تھا کہ میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کے اسے زور سے گلے لگا لیا اور ہم دونوں بھائی گیٹ پہ کھڑے دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ نتاشا بھی پاس کھڑی آنچل میں منہ چھپائے رو رہی تھی اور ملازم بھی آپ دیدہ تھے۔ جبران میرے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کا وجود لرز رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کھویا ہوا بچپن واپس مل گیا ہو، جیسے میرے جسم کا وہ حصہ جو کٹ گیا تھا دوبارہ جڑ گیا ہو۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے گندے اور میلے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور درد تھا۔ میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور رندھی ہوئی آواز میں کہا کہ جبران میرے بھائی، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، دیکھو میں ہوں تمہارے پاس، تمہارا بھائی عمران، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ جبران نے ہچکیوں کے درمیان کہا کہ بھائی جان، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں جاگ رہا ہوں یا یہ کوئی خواب ہے۔ میں نے تو امید چھوڑ دی تھی کہ ہم کبھی ملیں گے، میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اب سڑکیں ہی میرا مقدر ہے۔ میں نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ دی اور کہا کہ خبردار جو آج کے بعد ایسی مایوسی کی بات کی، چلو اندر چلو، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر لے جانے لگا تو وہ رک گیا اور اپنے میلے کپڑوں اور گندے پاؤں کی طرف دیکھ کر شرمندگی سے بولا، بھائی جان میں بہت گندا ہوں، میرے کپڑے بدبودار ہیں، آپ کے گھر کے قالین خراب ہو جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کے میرا دل خون کے آنسو رویا کہ وقت اور حالات نے میرے بھائی کے اندر کتنی کمتری بھر دی تھی کہ وہ اپنے ہی گھر میں داخل ہونے سے ڈر رہا ہے۔ میں نے زبردستی اسے کھینچا اور غصے اور پیار کے ملے جلے تاثر کے ساتھ کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، یہ گھر، یہ قالین، یہ سب تمہارے لیے ہے، تم اس گھر کے مالک ہو، مہمان نہیں۔ اور میں اسے بازو سے پکڑ کے سیدھا ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ نتاشا بھی ہمارے پیچھے آ گئی تھی۔ اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً ملازموں کو اشارہ کیا کہ کھانے پینے کا انتظام کرو اور میرے لیے نئے کپڑے نکال کے لاؤ۔ میں نے جبران کو صوفے پہ بٹھایا، وہ سکڑ کے بیٹھ گیا جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ اتنی نرم جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے۔ میں اس کے قدموں میں قالین پہ بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے۔ اس کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے اور ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے مہنگے سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کے گندے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے سہلانا شروع کر دیا۔ نتاشا پانی اور جوس لے آئی۔ جبران نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں پی گیا جیسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ میں نے نتاشا سے کہا کہ تم اس کے لیے جلدی سے گرم پانی کا انتظام کراؤ۔ کچھ ہی دیر میں باتھ روم تیار ہو گیا۔ جب وہ نہا دھو کے میرے کپڑے پہن کے باہر نکلا تو اس کا حلیہ کافی حد تک نکھر چکا تھا۔ اگرچہ کمزوری کی وجہ سے کپڑے اسے ڈھیلے آ رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لوٹ آئی تھی۔ میں اسے لے کے ڈائننگ ٹیبل پہ آیا جہاں نتاشا نے انواع و اقسام کے کھانے سجا رکھے تھے۔ خوشبو سونگھ کر جبران کے آنکھوں میں ایک عجیب سی بھوک جاگی جو شاید اس نے برسوں سے دبائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کرسی پہ بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے پلیٹ میں کھانا نکالا اور اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ جبران نے منہ کھولا اور نوالا کھاتے ہی اس کی آنکھوں سے پھر آنسو گرنے لگے۔ وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کھا رہا تھا، کبھی چاول کھاتا، کبھی بوٹی اٹھاتا۔ اس کے کھانے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہوئے زمانہ بیت گیا ہے۔ وہ کھاتے ہوئے رو رہا تھا اور میں اسے کھلاتے ہوئے روئے جا رہا تھا۔ نتاشا خاموش کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کی سسکیاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ آہستہ کھاؤ بھائی، آرام سے کھاؤ، سب تمہارا ہی ہے، کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ مگر اسے شاید یقین نہیں تھا۔ جب اس نے جی بھر کے کھانا کھا لیا اور پانی پی کے پرسکون ہوا تو میں اسے لے کے دوبارہ لاؤنج میں آ گیا۔ اب ہم دونوں بھائی سکون سے بیٹھے تھے اور ہمارے درمیان برسوں کا فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے پوچھا کہ جبران مجھے بتاؤ تم کہاں تھے؟
اتنے سال کیسے گزرے؟ تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ جبران ایک لمبی آہ بھری اور خلا میں گھورتے ہوئے اپنی بپتا سنانے لگا۔ اس سے بتایا، بھائی جان، اس دن میلے میں جب میرا ہاتھ آپ سے چھوٹا تو میں بہت رویا۔ میں نے ہر طرف آپ کو پکارا مگر بھیڑ مجھے دھکیلتی ہوئی بہت دور لے گئی۔ پھر مجھے ایک ظالم گروہ نے پکڑ لیا اور وہ مجھ سے زبردستی کام کرواتے، مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ میں نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر ہر بار پکڑا گیا، مجھے بہت مار پڑتی۔ پھر ایک دن موقع پا کے میں وہاں سے بھاگ نکلا اور دوسرے شہر کی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ میں یہاں وہاں بھٹکتا رہا، کبھی ہوٹلوں پہ کام کیا، کبھی بھیک مانگی۔ بھائی جان، دنیا بہت بری ہے، لوگوں نے مجھے بہت ستایا۔ میں سردیوں کی راتوں میں فٹ پاتھ پہ سویا ہوں، میں نے کوڑے دان سے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے کھائے ہیں، لیکن میں ہر پل اللہ سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے آپ سے ملا دے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بھائی مجھے ضرور ڈھونڈ لے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں نے اسے زور سے گلے لگا لیا اور کہا کہ بس میرے بھائی، اب وہ برا وقت گزر گیا ہے۔ اب میں تمہیں شہزادوں کی طرح رکھوں گا اور ان تمام تکلیفوں کا حساب لوں گا جو تم نے برداشت کی۔ جب ہم دونوں بھائی کچھ سنبھلے اور جذبات کا طوفان ذرا تھما تو میرے اندر کا غصہ جاگ اٹھا۔ مجھے وہ عورت یاد آ گئی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں اور دانت پیستے ہوئے کہا کہ جبران، یہ سب ہماری قسمت کا لکھا نہیں تھا، بلکہ اس ظالم عورت بیگم سروت کا کیا دھرا ہے۔ اگر وہ ڈائن ہمیں اس رات گھر سے نہ نکالتی تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے، نہ تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے اور نہ میں اتنے سال تڑپتا۔ وہ عورت ہماری ماں نہیں تھی، وہ ایک ناگن تھی جس نے ہمارے ابا کو دھوکہ دیا اور ہمیں برباد کر دیا۔ میں آج ہی اپنے وکلا سے بات کروں گا اور پولیس میں رپورٹ درج کراؤں گا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے جو ظلم ہم معصوم بچوں پہ کیا تھا، اب اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرا کلیجہ انتہائی تلخ اور نفرت سے بھرا ہوا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی جا کے اس عورت کا گلا دبا دوں۔ نتاشا نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ عمران، ابھی غصہ مت کریں، ابھی خوشی کا موقع ہے، مگر میرے اندر کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میری بات سن کے جبران کے چہرے پہ ایک عجیب سی سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اسے میرا ہاتھ دبایا اور کہا، بھائی جان رک جائیں، جذباتی مت ہوں، آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ میں امید کر رہا تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ غصے کا اظہار کرے گا، مگر اس کا انداز بالکل مختلف تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے جبران؟ اس نے نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولا کہ بھائی جان، مجھے وہ عورت ملی تھی، ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں یہ سن کے سکتے میں آ گیا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ کہاں ملی تمہیں اور تم نے اسے پہچان لیا؟ جبران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی جان، میں ایک دربار پہ لنگر کے لیے لائن میں کھڑا تھا۔ میری نظر ایک کونے میں پڑی ایک بوڑھی اور لاچار عورت پہ پڑی جو کھانسی کے دورے سے نڈھال تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بیماری سے لڑ رہی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، ہماری سوتیلی ماں بیگم سروت تھی۔ میں حیران رہ گیا، کیا وہ زندہ ہے اور اس حال میں؟ وہ تو بہت چالاک اور لالچی عورت تھی، اسے تو ابا کی ساری جائیداد ہتھیا لی تھی، پھر وہ درباروں پر کیوں پڑی ہے؟ میں نے جبران سے کہا، تو وہ ضرور ڈرامہ کر رہی ہوگی، جو بہت مکار عورت ہے، تمہیں اسے وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ لیکن جبران نے میری بات کاٹ دی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے کہا، نہیں بھائی جان، وہ ڈرامہ نہیں تھا، وہ بستر مرگ پہ تھیں اور ان کی حالت دیکھ کے پتھر بھی پگھل جاتا۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا، حالانکہ میرا حلیہ بدل چکا تھا، مگر ایک ماں کی آنکھ نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے روتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے معافی مانگی۔ انہوں نے مجھے سب سچ بتا دیا بھائی جان، وہ بری عورت نہیں تھی، ہم غلط تھے، ہم ساری زندگی غلط سمجھتے رہے۔ جبران کی یہ بات میرے دماغ میں دھماکے کی طرح لگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اس عورت نے ہمیں گھر سے نکالا، ہمیں برباد کیا، تم کہہ رہے ہو کہ وہ بری نہیں؟ جبران نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں بھائی جان، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال کے دراصل ہماری جان بچائی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ ان کے مرتے ہی ان کی سیاسی مخالفین اور جائیداد کے لالچی رشتہ دار ہمیں قتل کر دیں گے اور وہ گھر ہمارے لیے مقتل بن جائے گا۔ اس لیے ابا نے خود ماں جی سے کہا تھا کہ وہ ان کے جانے کے بعد کچھ ایسا کرنا، بچوں کو گھر سے نکال دینا اور ان سے نفرت کا اظہار کرنا، تاکہ دشمن سمجھیں کہ ہم لاوارث ہو گئے ہیں اور وہ ہماری جان کے پیچھے نہ پڑے۔ جبران کی یہ بات سن کے مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین سرک رہی ہو اور میرے کانوں میں سائی سائی ہونے لگی۔ ابا نے کہا تھا کہ میرے بچوں کا تحفظ یقینی بنانے کی کوشش کرنا، مگر ابا کے مرنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور دشمن بالکل پاس آ پہنچے۔ میرا دماغ
चकराने लगा और मैं धड़ाम से सोफे पे गिर गया। जिब्रान मेरे घुटनों को छूते हुए रो रहा था और बता रहा था कि भाईजान माँ जी ने कहा था कि ये सारा ड्रामा उन्होंने इसलिए रचाया क्योंकि अब्बा के दुश्मनों ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उनकी नस्ल ख़त्म कर देंगे। अब्बा जानते थे कि अगर हम घर रहे तो वो हमें मार देंगे और जायदाद पे कब्जा कर लेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि अपनी सौतेली माँ पे भरोसा मत करना, ताकि जब वो हमें घर से निकालें तो हम उनसे ज़िद ना करें और ये समझ के निकल जाएं कि वो जालिम है और हम अपनी जान बचाने की फ़िक्र करें। जिब्रान की आवाज़ मेरी समातों में हथौड़े की तरह बरस रही थी। उसने बताया कि माँ जी ने खुद सारी ज़िंदगी इसी घर में कैद काटी, दुश्मनों की बातें सुनी और हर पल हमारी सलामती की दुआ करती रही, ताकि उन जालिमों को यकीन रहे कि वारिस ख़त्म हो चुके हैं या भाग गए हैं। उन्होंने वो सब कुछ हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए किया। उनका मकसद हमें जायदाद से महरूम करना नहीं, बल्कि हमें मौत से बचाना था। वो हर रोज़ तन्हाई में हमारे लिए रोती थी, अब्बा की तस्वीर से बातें करती थी। देखो, मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हारे बच्चों को अपनी बदनामी का तोग पहन के बचा लिया। मेरे अंदर निदामत का लावा फट पड़ा। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मैं कितना बदबख्त हूँ। मैंने उस फरिश्ता सिफ्त औरत को क्या कुछ नहीं कहा। मैंने उसे डायन कहा, मैंने उसे जालिम कहा, जबकि वो तो एक मुहाफ़िज़ थी जो अपनी इज़्ज़त और अपना सकून दाँव पे लगा के हमारी हिफाजत कर रही थी। नताशा भी ये सुन के हैरान थी। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि इमरान, रोने का वक्त नहीं, आप लोगों को फ़ौरन उनके पास जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैंने जिब्रान को झंझोड़ा और पूछा, कहाँ है? जल्दी बताओ, वो दरबार कहाँ है? हम अभी जाएंगे। जिब्रान ने कहा, वो शहर के पुराने कब्रिस्तान के पास वाले दरबार पे पड़ी हैं और उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। मैं दीवानावार उठा और नताशा और जिब्रान को लेकर गाड़ी की तरफ भागा। मैंने ड्राइवर को हटा दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ। रास्ते में मेरी आंखों के सामने माजी के मनाजिर घूम रहे थे कि कैसे वो हमें प्यार और मोहब्बत से खाना खिलाती थी और कैसे उस रात उन्होंने पत्थर दिल बन के हमें निकाला था। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस वक्त उनकी अपनी आंखों में जो वहशत थी वो नफ़रत की नहीं, बल्कि खौफ और हमारी जुदाई के गम की थी। हम जब दरबार पहुँचे तो शाम गहरी हो गई थी और वहाँ मलंगों और फ़कीरों का हजूम था। जिब्रान आगे आगे भाग रहा था और हम उसके पीछे। दरबार के कोने में जहाँ पुरानी चटाइयाँ बिछी हुई थी, वहाँ एक कमज़ोर और हड्डियों का ढांचा बनी औरत लेटी हुई थी, जिसके ऊपर एक फटी हुई चादर पड़ी थी। जिब्रान ने चीख के पुकारा, माँ जी, और उनके पास गिर गया। मैं और नताशा भी उनके करीब पहुँच गए। उनका चेहरा जर्द था और आंखें अंदर को धंस चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पे एक अजीब सा नूर था, जैसे किसी ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया हो। जिब्रान की आवाज़ सुन के उन्होंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी नज़रें धुंधला रही थीं, मगर जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके होठों पे एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट उभर आई। मैंने तड़प के उनका हाथ थाप लिया। वो हाथ जो कभी बहुत नर्म और नाजुक हुआ करता था, अब खुरदरा और सर्द हो चुका था। मैंने रोते हुए उनके हाथ को चूमा और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपको बद्दुआएं दी, मैं कितना अंधा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना दूसरा हाथ उठा के मेरे सर पे रखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रुक रुक के कहा कि इमरान, मेरे बेटे, रो मत, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अगर तुम मुझसे नफ़रत ना करते तो शायद आज जिंदा ना होते। ये नफ़रत ही तो तुम्हारी ढाल थी। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी और सांस उखड़ रही थी। उन्होंने इशारा किया तो जिब्रान ने उनके सिरहाने एक पुरानी पोटली निकाल के मुझे दी। बेगम सुरबत ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि इमरान, इसमें तुम्हारे घर की चाबियाँ और जायदाद के कागजात हैं। मैंने उनकी हिफाजत अपनी जान से बढ़ के की है। तुम्हारे दुश्मनों ने मुझ पे बहुत दबाव डाला, मुझे डराया, धमकाया, मगर मैंने सबको यही कहा, मैं पागल हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। मैंने फ़कीरी में दिन काटे ताकि किसी को शक ना हो कि मेरे पास करोड़ों की जायदाद की चाबियां हैं। ये अमानत अब तुम्हारे हवाले है। मेरे बच्चों, तुम्हारा बाप मुझसे बहुत खुश होगा कि मैंने उसकी वसीयत पे अमल किया। नताशा आगे बढ़ी और उसने उनका सर अपनी गोद में रख लिया और कहा, माँ जी, आप फिक्र न करें, अब आप हमारे साथ घर चलें, हम आपकी खिदमत करेंगे। आपने हमारे लिए बहुत दुख उठाए हैं। मगर उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और आसमान की तरफ देखते हुए बोली कि नहीं बेटी, अब मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरा बुलावा आ गया है, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। मैंने तुम लोगों को ढूंढने की कोशिश की थी, पर आज मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। मुझे खुशी है कि मरने से पहले मैंने अपने दोनों बेटों को देख लिया, उन्हें इकट्ठा देख लिया। अचानक उनकी सांसें तेज़ हो गईं और उन्होंने मेरा और जिब्रान का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ में दे दिया।
और कहा कि हमेशा एक दूसरे का साथ देना। हम दोनों भाइयों ने रोते हुए उनके हाथ पे हाथ रख के वादा किया कि हम हमेशा एक रहेंगे। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान फैल गया। उन्होंने कलमा पढ़ा और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। वहाँ एक कोहराम मच गया। मैं और जिब्रान उनके सीने से लग के धाड़े मार मार के रो रहे थे। औरत जो दुनिया की नज़र में एक जालिम सौतेली माँ थी, आज एक अजीम माँ बन के रुखसत हो गई। उसे साबित कर दिया कि ममता का ताल्लुक सिर्फ खून से नहीं होता, बल्कि एहसास और कुर्बानी से होता है। हम वहीं दरबार में बैठ के देर तक रोते रहे। मुझे अपने हर लफ्ज़ पे पछतावा हो रहा था जो मैंने उनके खिलाफ बोला था। अगले दिन हमने उनकी तदफीन इंतहाई शाहाना अंदाज में की। पूरे शहर में उस जनाजे का चर्चा था। मैंने उन्हें अब्बा की कब्र के करीब दफन किया क्योंकि वो उसी की हकदार थी। मैं और जिब्रान कब्र पे फूल डाल रहे थे और नताशा फातिहा खानी कर रही थी। लोग बातें कर रहे थे कि ये वही औरत है जिसने बच्चों को निकाला था, मगर मैं लोगों को चीख चीख के बताना चाहता था कि नहीं, ये वो औरत है जिसने बच्चों की खातिर खुद को दर-बदर किया। जिब्रान अब मेरे साथ था। अब भिखारी नहीं बल्कि मेरे कारोबार का हिस्सेदार था, लेकिन उसकी आजिज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया था। हम दोनों ने मिलकर शहर में गरीबों और बेसहारा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इदारा कायम किया, जिसका नाम हमने बेगम सुरव्वत फाउंडेशन रखा, ताकि दुनिया याद रखे कि एक माँ ने किस तरह कुर्बानी दी थी। हमारी ज़िंदगी फिर से खुशियों का गहवारा बन गई। जिब्रान की शादी भी एक अच्छी जगह हो गई और हमारा घर बच्चों की किलकारियों से गूंजने लगा। लेकिन हर जुमे को जब हम गरीबों में खाना तकसीम करते तो मैं और जिब्रान खुद गेट पे खड़े होते और हर आस और उम्मीद से आए इंसान को सदका और खैरात देते। माँ जी की कुर्बानी ने हमें सिखा दिया कि ज़ाहिर अक्सर धोखा देता है और बाज़ औक़ात माँ बाप के सख्त फैसले और बज़ाहिर नज़र आने वाली नफ़रत के पीछे उनकी बेपनाह मोहब्बत और हमारी हिफाजत का राज छुपा होता है। जहाँ गलत फहमियाँ दीवार बन जाती हैं, हमें उन दीवारों को गिराना चाहिए और हकीकत को तलाशना चाहिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर हमारी आंखों के सामने होती है मगर हम उसे देख नहीं पाते। आज मैं कामयाब इंसान हूँ, मगर मेरी सबसे बड़ी दौलत वो सबक है जो मुझे मेरी सौतेली माँ ने दिया कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और सच्ची मोहब्बत कभी सिला नहीं मांगती।